त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एबा TTAADC हापांनि बखाक्तै जिरानिया बेलबारि आरडे ब्लकनि बिसिं खबजोंनाय मनफट चेंखारु गामियाव फालनक खुंताम फियोगै रजाखा नाइटक पान्दा खलायमुंनि बिसिंतै जुलाइ तालनि तिनि चि सालमारि फासाल फिता रासबै फालनक खुंताम फियोगै रनायंगै मानजागैखा चिदक मान्दायनगर पोलेनपुर ADC कॉन्स्टिट्यूएंसी MDC जितेन देवबर्मा एक्स MDC गणेश देवबर्मा तैतंबायो जुदा जुदा आदंग्र Kemudian jatuhnya pungkahan, tapi belakangnya hamil maru ini sini tidak di sini apa yang berkati sini belbari pangkopati yang kamu cengkur kami ini sini orang sini jago orang biasa sini market store biasa bukan pasar lain biasa store sini tidak di sini apa yang berkati ke hangnai September talo 2025 di September talo Jangzakpani 2026 February talo mau completing zakha ini abuno sini TDDC bakal sini West Division PW di bekati ke orang ini orang di bukan sangat no siapa ni bagi kacau orang ini program kayak orang ini program sini orang CEM yo Pandau Pemaja Pena Tomoni, Jawa Bini Tumun, Jaga Program Tomoni Bagai, Sopelia, Hypanutino, Pandau Pemaja Ka, Chili Former NDC, Bini Initiative no Pano, Market Stolo Jago, Install Pajaka, Chili Former MDC, Chili Borman Sai Bones de Borma, Eboro Tomosini Korapli, Chili XCM, Chili Borman Tono Doripini, Chili Borman. Romulus rumah sarson tamoyo, tek sini social activist, tago pra supram de Borma, tek korni oro sini BC ni former chairman, sini TWP social activist, tai especially hamai maro sini, Sipajola division ni executive engineer, tai tago boys timo, 4 jana haja, sini Borma de Borma, bini initiative pai tiro pandak khajakan, tai tongo sini subject you sini belbari ni tapi mereka sini orang kau masih social activist tamu sini orang je falno especially orang je tongtok hati sini orang jago nanggi tamu ni bagi orang jago hanai koyak bos orang orang jago diman thajak kau lihat kalau sini orang sini MDC apa ni je berteman tahu ya formal kan bapak ni siapa ni orang jago orang market solo betul family खुद शॉर्ट टाइम में वो पाइरे जगह ते बले नाइट तो खाखलायो तिनो जगह जे फालनाय रो होय तो आगामी दिनो ते को काम के फालन बिसि दिखे और जे नाकुपनि आजि मुरो उमि बिसि दिखाय माने गावनि बारे जत और जे तिनि कुलेनि सि पाइ थागरा जे अबनो तो थानि खाय थानियो ते और जे दाउ फालनाय रो गमो जत ना हामबाय रो बिनो माइको पान्दरसन खाय जाता आउनि बारे और तो कई चंगा से जो नहाल ले आबा तो अमनो सिनी नहार मु अमनो दलन सिनी जगह रो सिनी पिपासा हाति रो जाता बानिया खाजने जागा रो जते जते जगह नांगि दमो आ जगह से जे मानसा सिनी लिमिटेड फंड बिखि दिखे बैंक तिखि जों तो बि खायमान सिनी पिपासा लगाओ पिपासा चायो जों जे मानसा चाइ दलन आबुनि बगै जतना गयनाय महकनो जों तरक सिनी जे बुबा नहार मुंनो जों सुदु tamsare kono sini dofani bagi sini asul nangande proyojoni sathe sini yago je limited fund tomon bishi dikhano sini tiprasam chairo go somo hai hallo untung sini tobangma sini lama phanang ko tiro ni ব্যবস্থা phanang ko teruk somai kana samong phai thane oni bagi lukor ko mon kono so social media ni bishi dikhe no bishi dikhe je sini samong obono so tiprasani एलाकाओ बाहि बाइक बस तेबो बरफ के सामुगु सुनि मानाव आइदो सर सुनते बुखायने आवन लगे नरना कोइनाय खालगै दज जफायनाय सुतनि तावगो जों वासबै खायमेबा जों स्टेप बाय स्टेप संगे कुनु सामु लाइया आवन लगे नरथारियो बिसा खालगै नायसनानै बगिबो जे जागाव ताव बगियाखौ आ जागाव जों खायनाय आवन लगे नरना खालगै नायसनानै बगि कोइनाय तीन का कायबसे गुस्तल O jagaw tini somjak kaitham o jagaw stall
খুব কঠোর জায়গা অনুখা বেলায় ফাউন্ডেশনের কাহিনী গমাই করো খুব কত রাং মারি নি মো 15 লাখ 15 লাখ হয়ে জায়গাও ফাইজাবনি বিশিং হয়তো যে টেন্ডার পোস্টার পুরো এক্সাক্ট ফিগার সাইবেন তাতে টোটাল জায়গা এস্টিমেট হইব জায়গা 15 লাখ নি রাং বেও ফাইজা Class 10, 12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore riye to free admission. 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na 199 yak mani ke government scholarship by no pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba oe Dai free number contact khedi admission la rodi.